Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right class, so today we will study or learn a new thing in chapter 6, degree of dissociation. Alright, so what is meant by degree of dissociation, or the symbol is alpha. Right, degree of dissociation is a fraction of molecule dissociate or decompose into smaller molecules or ions or atoms. Alright, refer to the equation below, right? I have the equation below. It's a reversible reaction, alright, and let's say this system is at equilibrium. Okay, but before the system reach the equilibrium, the reactant A must be converted into B, right? So let's say in a closed vessel, let's say I have a closed vessel. Initially, I have A. Okay, asalnya saya ada A. Banyaklah A kat dalam ni. Alright, so once the reaction start, A will start from B. So, macam mana A boleh start from B? Dia mengalami reaction ataupun dia dikatakan mengalami dissociation ataupun dia dissociate. Okay, mengalami penceraian ataupun dia mengalami penguraian. So, dissociate dalam bahasa Melayu adalah penceraian. Decompose maksudnya dia terurai. Okay, samalah maksud tu mana-mana. Okay, so katakan dia form B. Alright, so sekarang hari ini we are going to learn about degree of dissociation. How many A has been dissociated or decomposed to form B. So kita nak kira berapa banyak A yang telah, secara umumnya A ataupun reactant yang telah mengalami dissociation ataupun mengalami penguraian untuk form the product ataupun the smaller molecules. Okay, ni contohnya kat sini reactant lah. Okay, jadi yang kita akan kira tu namanya degree of dissociation. So degree of dissociation itu kita kira dalam bentuk fraction. Okay, dalam bentuk fraction. Okay, so what is the formula of degree of dissociation? So the formula of degree of dissociation is alpha, where degree of dissociation is the change in concentration of reactant divided by the initial concentration of reactant. So you can see from the formula, alright, apa yang kita nak masukkan dalam formula ataupun masa kita nak kira degree of dissociation, kita akan kira based on change, perubahan. So from the reaction table yang saya dah tunjuk dalam pengiraan yang lepas, the change in concentration of the reactant. Kita akan fokus kepada the change of concentration of the reactant. So the change of concentration of the reactant adalah ini dalam reaction table tu. Change in concentration. Alright, divide by the initial concentration of the reactant. So initial concentration of reactant, the symbol is this one. Okay. Alright. Okay, so now look at an example here. Okay, sebenarnya example ni saya dah send dalam grup kuliah yang saya suruh awak buat hujung minggu, suruh awak fikir-fikirkan. Okay. A 0.0240 mole sample of N2O4 gas is allowed to come to equilibrium with nitrogen dioxide gas in a 0.372 liter flask. Okay, so this is the reaction equation. Given to you the Kc for the reaction that occurs at 25 degrees Celsius, where the Kc is 4.61 times 10 to the power of -3. And the question asks you to calculate the degree of dissociation of the reactant, which is N2O4. Alright, so firstly, what you are going to do? Right, based on the equation, okay, berdasarkan soalan, kita ada Kc. Kc telah diberikan. Okay, Kc pada suhu yang dinyatakan telah diberikan. Okay, what is the Kc expression? Okay, we have Kc equals to concentration of nitrogen dioxide power of 2, okay, divide by the concentration of N2O4. Alright? Okay. So, this Kc value,
was given, which is 4.61 times 10 to the power of negative 3. So, kita sedia maklum dalam pelajaran yang lepas, kita dah belajar bahawa Kc must be measured, must be calculated based on concentration of the reacting species and the product, okay, at the equilibrium. Maksudnya kita nak kira Kc mesti berdasarkan concentration of the reactants and products at equilibrium. But what we have in the question, okay, dia kata a 0.024 mole sample of N2O4 is allowed to come to equilibrium with NO2 in a 0.3252 liter flask. Okay, maksudnya apa kat sini? Firstly, saya ada a closed vessel. But the reactant adalah gas kan? Okay, so apa saya buat? Firstly, saya masukkan N2O4 gas. Okay, apa maklumat yang kita ada? Kita ada maklumat berkenaan the volume of the vessel. The volume of the flask is 0.372 liter. How many moles of N2O4 was placed in the vessel or in the flask? Okay, mole, initial mole yang untuk reaktan ini N2O4 yang dimasukkan ke dalam bekas ini adalah 0.024 mole. Okay, maksudnya kita tidak ada maklumat tentang concentration. Dan yang kita ada ni pun adalah initial mole. Maksudnya ini adalah initial mole. Okay, mula-mula dia mesti masukkan reaktan itu ke dalam vessel ini. So, initial mole of N2O4 is 0.024 mole. Okay. So, once the reaction start, apabila reaction mula, apa yang berlaku? NO2 gas mula terhasil. Okay. Nitrogen dioxide gas mula terhasil. So, reaction itu berterusan berlaku. Okay. Berlaku maksudnya the concentration of the reactant decreases over the time and the concentration of the product increases over the time, okay, until the system, this reaction reach the equilibrium. So at the end, saya tak tahu how many moles yang terhasil, okay, sebab tidak diberikan kat situ how many mole of nitrogen dioxide at equilibrium, tidak diberikan, okay. Tetapi apa yang kita sangat jelas, a small amount of N2O4, sebahagian daripada N2O4 ini, okay, dia telah mengalami decomposition to form NO2. Okay, jadi berapa banyak yang dia telah mengalami, berapa banyak N2O4 yang telah mengalami decomposition ataupun mengalami dissociation to form nitrogen dioxide. So itu yang kita nak kira, namanya degree of dissociation. Okay, so to solve this problem, actually, we will construct a reaction table, okay, based on concentration. Sebab nanti kita akan gunakan concentration at equilibrium tu juga untuk relate dengan Kc. So, this is the reaction table. So, you can see the reaction table is based on the concentration, initial concentration, change in concentration and concentration at equilibrium. Okay. So now, kalau you lihat di sini, okay, you lihat di sini, kita tidak ada initial concentration of N2O4 secara directly. But we have the number of mole, the initial mole of N2O4 and the volume of the flask. So, kita boleh kira initial concentration of N2O4. Di mana the initial concentration of N2O4 adalah mole bahagi volume. Initial mole dia adalah 0.024 mole, right? Divide by 0.372 liter. So, when you calculate the number of the concentration of N2O4, initial concentration of N2O4, you will get, suppose, 0.0645 molar. So this is the initial concentration of N2O4. Initial concentration of N2O4. So initial concentration itu kita masukkan ke
reaction table. Letak bahagian 0.0645 molar. Alright? Okay. But initially, in the system, belum ada lagi NO2 yang terhasil. Awal-awalnya tadi hanya ada reactant. Jadi, kita tak boleh letak dash kat sini. Kita kena letak 0 sebab maksudnya NO2 belum terhasil. So, it has 0 concentration, 0 molar concentration. Okay, next what happened? Some of N2O4 undergoes decomposition ataupun mengalami tindak balas. Sebahagian daripada N2O4 mengalami penguraian menghasilkan NO2. Sedikit demi sedikit, 0.0645 ini berkurang. Okay, menjadi menghasilkan 2 mol of NO2. So, pengurangan itu sebanyak mana? Kalau kita tengok kat sini, secara stoichiometry, sini 1 mol. Tetapi kita nak tahu amount dari segi concentration tu kita tak tahu. So, kita wakilkan the change in concentration dalam bentuk unknown. Iaitu, okay, sorry tak nampak. Okay, saya letak kat sini warna apa ya? Warna merah, nampak tak? Negative X. Kenapa negative? Because concentration of reactant always decrease over the time. So, negative menunjukkan pengurangan. Kenapa X? X itu adalah concentration yang berkurang. Sebanyak mana concentration yang berkurang, kita tak tahu. Yang ini adalah mole stoichiometrical coefficient. Mole secara stoichiometri daripada equation. Tetapi X ini adalah concentration. Pengurangan, kalau negative X maksudnya pengurangan concentration of N2O4. Okay, sebanyak X, unknown value. Dan apa yang berlaku? NO2 mula terhasil sebanyak 2 mol. Tetapi 2 mol itu kita nak relate dengan concentration. Berapa banyak concentration of NO2 yang mula terhasil sedikit demi sedikit. So, kita tengok pada change. So, kat sini positive 2X. Kenapa positif? Sebab concentration of product always increases over the time. And 2 here come from the stoichiometrical coefficient. Samalah juga dengan X yang tadi. Dia 1 mol datang daripada stoichiometrical coefficient. Okay. So, at equilibrium, apa yang berlaku? At equilibrium, walaupun kita tidak ada lagi nilai X, maksudnya kita tulis saja 0.0645, alright, minus X equals to 2X. So, kat sini dah tak ada lagi lah positif tu sebab kita menyelesaikan. 0 tambah 2X sama dengan 2X. Okay. Itu baru dia punya reaction table. Kita sebenarnya belum boleh lagi mengira degree of dissociation. Okay. So, we go to the next slide. Okay. Based on the formula. Okay, kalau kita tengok formula degree of dissociation. Degree of dissociation adalah change in concentration of N2O4. Alright. So, saya tulis penuh lah. Nanti takut ada yang tak faham. Okay. Change in concentration of N2O4. Kenapa N2O4 bukan NO2? Sebab dia refer kepada reactant. Change in concentration of reactant. So, in this case, the reactant is N2O4 divided by the initial concentration of N2O4. Okay. So, boleh tulis macam ni ataupun I kecil lah. Okay. Jadinya sekarang, kalau kita lihat kepada reaction table kita tadi, change in concentration tu yang mana? Yang sini. Ini change in concentration. Okay. Tetapi kita tak nak fokus kepada NO2. Kita nak fokus kepada reactant. Okay. Jadi saya tak perlu bulatkan semua. Maka saya hanya bulatkan untuk reactant saja. Maksudnya saya akan fokus kepada, Ini adalah change in concentration of N2O4 and this one adalah initial concentration of N2O4. Okay, initial concentration of N2O4 kita dah ada, tak ada masalah. Okay, tetapi yang masalah kita adalah change in concentration of N2O4 masih lagi dalam sebutan unknown. Okay, X. So kita we have to solve for X. Baru kita boleh kira degree of dissociation itu. Okay, so saya masukkan dulu dalam formula ini supaya you nampak idea je. So, change in concentration of N2O4
from the reaction table, actually dia tulis kat sini negative X. Okay, betul tak? Negative X kan? So, sini initial tadi 0.0645. Tetapi, tak payah tulis negatif itu. Negatif ini hanya menunjukkan pengurangan. So, kalau kita nak kira degree of dissociation, kita akan gunakan nilai concentration tu. So, kita tak payah letak negatif. Sebab kalau kita letak negatif, concentration tu menunjukkan negatif pula. Okay, so now, awak relate dengan KC expression. Okay, kita relate dengan KC expression. Okay, so this is the KC expression just now tadi. Okay, KC equals to concentration of NO2 power of 2 divided by the concentration of N2O4. Alright, which is equals to the KC 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay, so kalau kita gantikan, kita gantikan ini. Kita gantikan sebutan KC ini dengan concentration at equilibrium. Okay, yang mana concentration at equilibrium? Alright, yang ini. Yang bawah ni. Okay, saya gunakan warna lain pula. Okay, saya gunakan mungkin warna putih kot untuk saya bulatkan. Ini adalah concentration at equilibrium. So, concentration of at equilibrium kita gunakan untuk kira KC value kan. Jadi sekarang kita nak relate KC tu tadi, okay, dengan nilai X. Maksudnya we are going to solve for X. So, kita gantikan dulu concentration. Okay, saya tulislah kat sini takut ada yang tak faham. Concentration at equilibrium. Okay, so kita refer kepada reaction table kita. Okay, so from the reaction table, the concentration of NO2 at equilibrium adalah 2X. Since kat sini power of 2 maksudnya kuasa 2. Okay, divide by 0.0645 minus X. Okay. So, ini adalah sebutan KC at equilibrium from the reaction table. It is equals to 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay. So, bila you selesaikan ini, you akan dapati secara matematik. Gunakan pengetahuan matematik. You selesaikan, you akan dapat 4x squared, okay, plus 0.00461x minus 0.000297, which is equals to 0. So, bila saya tunjuk video ni, awak pun kena sama-sama kira. Dan soalan ini saya dah beri awal, maksudnya awak boleh kira di peringkat awal dan bila tonton video ni, you boleh semak. Okay, so now solve for X. Okay, kita selesaikan X. So, gunakan pengetahuan matematik awak, solve for X. Okay, so bila you dah selesaikan solve for X, okay, you boleh gunakan awak punya scientific calculator, you will get two values of X. Okay, X yang pertama adalah 0.00806. Another one is X equals to negative 0.00921. Okay, X ini actually refer kepada apa? Change in concentration. Memang kita secara matematiknya kita kira nilai unknown X. Tetapi secara kimianya dalam in terms of chemical equilibrium ini, X di sini adalah change in concentration. So, concentration adalah satu kepekatan. Okay. Dan concentration mesti bernilai positif. Tidak ada concentration yang bernilai negatif. Maka nilai X yang kita pilih adalah X yang positif ini. Sebab kita tak boleh pilih nilai X yang negatif ini. Sebab kalau kita pilih nilai X yang negatif, nanti bermaksud concentration itu negatif. Tidak ada concentration yang negatif. So, nilai X yang kita pilih adalah this one. Okay. Jadinya sekarang, apa kita perlu buat? Kita dah dapat nilai X. Kita tak payah cari nilai KC sebab KC telah diberikan. Kita bukan nak cari KC. Kita nak kira degree of dissociation. Okay. So now this is the formula. Change in concentration in N2O4. So this is
X, you compare dengan reaction table tadi. Okay, kalau dekat reaction table tu 2X, maksudnya change dia tu X lah. Kalau 3X sekalipun 3X, tapi dalam kes ini dia X. Alright, okay, divide by its initial concentration. Okay, so masukkan sebagai penggantian. Okay, next kita akan kira the degree of dissociation, di mana X kita tadi adalah, okay, saya tulis dulu, X is 0.00806. So 0.00806 divide by initial concentration 0.0645 equals to 0.125. Right, so saya harap video ini membantu dan tolong berhati-hati dengan calculation. Okay, kelas. So kita jumpa dalam video yang lain. Right, thank you.